Agi, kasempet ko tabong, kasong pala duty, padya laman na yang may parcel ya sinaliw ko. Grabe ka pulis to. Duaran ako labat, si mabilang tampol. Siyempre, excited tayo. Ito nilukasan ko la. Unang yumot. Bali-bali so, balkot to. Ay bongga, walay libre to niya. Moisturizing hyaluronic mask pack. Ay order ko ay kalendulahan cream. Buwak kay sakitan, order latay arom. Baka ayalay iyaman ko uy. Calendula hand cream contains calendula flower oil, rosemary leaf extract, tan chrysanthemum extract. Search yung lata, napawaw kayod benefits to. Thank you po, Welsha. Bali-bali talaga so packaging da. Secure so iyan to. Ay order ko ay order damot ed siya. Reusable mo yay box to, ninang yo pa. Sarag to mo iya panregalo. Ay isa ni bongga purple. Say abasa lang ti ed kuwel siya website. Purple so brand color da. Bali-balin talaga man order ed kuwel siya. Walay pa thank you card da. Tan freebies da ni. So ang order ra iya aloe vera facial foam cleanser. Anti-yumot, ya dakol so benefits ya aloe vera lalo la ed skin tayo. No labay yo yaman lupay singa si Hong Hae-in ed Queen of Tears aya so gamit iyo. Bukod ed aloe vera leaf extract, it contains sorghum extract and mung bean extract. Kaya sulit so pangaliw ed sarayan unya. So lukas ang tilayay kumatlin order ko, mangkulag si asawag, akin dakdakol ng ulay parcel ko. At imbaga si kato, talakok mo iya, ako mo yung gastos, wala ni tubo. So ayan ni, pare-parehas so packaging da. Tapos, wala ni pa freebies na lalami. Salamat ko, Welsha. At iter ko mo iya saray ng order o siya, penanggapin ni bagada. So, I order ko hyaluronic hand cream. So, it contains hyaluronic acid and it also contains marshmallow root extract, sunflower seed oil. At karakulya benepisyo to, 99 pesos labat so hand cream da. Tapos no dyan TikTok ka ni mang order, balik so discount and libre ni shipping. So, ayalan anin may order ko. Salamat ko, Welsha.